Bado watu para wengine wanaochukua wengine. Wala. Studio 1. Allô. Zema. Wananya. Allô. Allô. C'est bon, grave ça. Allô. Allô. Wa Telecom ko rangel je ko yawo ndi wan تو چی بانو وحیده تویی و چی درک بانو Sedat, verifica mama aí para já ortesa India. Verifica mama. Ira bele ke lawa. Bele ke lawa kan vede. Wafish la dikia. Ewa. Hari. Diari. Oh, bagus sebong. Allô? C'est bon. Wakati mdogo matangazo ya soki mzwani mapambana wa pihani mazaa tawani wakati kasla tawakati abani babu kama hizi natija wacha kwa natija babu no wakati ni natija babu sana tasiri pale na wano leo hauja utoa zinatija sai baccalauréat harmai centre ya Msambu mwaha wa 2024-2025 Geranisao harmai ce centre ya Msambu sont déclarés admis définitivement à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les noms numéros suivent. Numéro 4, Abdelkader Youssouf Sanhilou. Numéro 8, Aïcha Malide. Numéro 17, Amina Ben Azizi Mohamed. Numéro 21, Amissi Maoufou Bakar. Numéro 24, Salim Ben Yassem Ahmadi Housseni. Numéro 72, Kamier Oumadi Nicolas Fahad. Numéro 89, Damir Ahmada Alaoui. Numéro 97, Wangwati Shabhan. Numéro 100, Gulkarnaïn Atman. Numéro 104, Eshati Binti Mohamed Abdallah. Numéro 105, Edine Abdallah Younous. Numéro 106, Edna Saïd. Numéro 109, El Farouk Saïd Amadi. Numéro 113, Eldin Mohamed. Numéro 116, Arfia Ahmadi Kombo. Numéro 120, Faidina Katina. Numéro 122, Faina Isihaka. Numéro 127, Fauzia Abdelaziz. Numéro 128, Fauzia Ahmadi. Numéro 142, Feda Ali Ansouam. Numéro 144, Fidel Farid Alaoui. Numéro 146, Hashimedine Oumadi. Numéro 151, Haïloun Soumaïla.
Numéro 152, Haïrouna Amadi Congo. Numéro 167, Oumadi Bakar Oumadi. Numéro 173, Houssaïna Amadi. Numéro 182, Ishra Bakari Abdou. Numéro 186, Intiswar Ahmed. Numéro 187, Inkissam Wahirou. Numéro 189, Irna Salim. Numéro 193, Kaiswaria Hamidou Isihaka. Numéro 196, Kaniza Moutar. Numéro 207, Lubna Matrafi Moussa. Numéro 214, Marouf Youssouf. Numéro 218, Maïla Ali Bakar. Numéro 227, Marina Mohamed Oumadi. Numéro 234, Mohamed Abdallah. Numéro 235, Mohamed Ali Ramon. Numéro 237, Mohamed Henri Firidine. Numéro 238, Mohamed Rayyan. Numéro 242, Moudrika Nassim. Numéro 245, Mohamed Daoud Ben Ali. Numéro 246, Moumbara Anza Rassoua Melissa. Numéro 250, Mounib Abdourahman. Numéro 255, Moustafida Salim Mahdali. Numéro 262, Nabil Abdourahman. Numéro 268, Navirou Hassan. Numéro 269, Navima Libouna Maturafi. Numéro 276, Nadma Mohamed Atouman. Numéro 278, Nahada Binti Saïdou. Numéro 280, Naïda Abdallah Mohamed. Numéro 289, Nasra Malide. Numéro 298, Nawal Moumadi. Numéro 299, Nayak Hussein Saïd. Numéro 304, Nazra Darwesh. Numéro 306, Nemati Ali Yachourdi. Numéro 311, Noufaya Mohamed. Numéro 314, Nourdine Nabrissa. Numéro 315, Moura Ali Janfar. Numéro 320, Oumrati Nakidi Mohamed. Numéro 321, Ounaïda Alimedine Saïdou. Numéro 323, Onsia Ismaël. Numéro 326, Rabouan Ahmed Abbas. Numéro 330, Rashka Chakri. Numéro 337, Raïcha Sodri. Numéro 338, Raïka Farid. Numéro 341, Raïssa Hassan Soula. Numéro 342, Raksha Muhammadi. Numéro 350, Rehima Faharuddin. Numéro 352, Rishka Eldin. Numéro 354, Roda Ahmed Oumadi. Numéro 360, Sanda Bakar Oumadi. Numéro 362, Sajad Abdallah. Numéro
365, Saïd Jamal Saïd. Numéro 367, Saïd Rachida. Numéro 369, Saïdi Omar Neiza. Numéro 371, Saïdou Luna. Numéro 374, Salim Soulaimana. Numéro 380, Sarsakti Mohamed Saïd. 382, Sefdin Mohamed. 384, Silahi Agnès. 387, Sofia Bakar Cheikh. 394, Tahia Ansurdine Mahafidou. 396, Tissiro Wakar. 408, Yasser Oumadi. 410, Youna Abdou. 417, Youssiri Saïd. 419, Youssouf Saïd. 432, Anas Baston Amidou. 447, Hassani Aouladi Baraka. 451, Jaidan Chamwin. 465, Faïka Youssouf. 479, Ibrahim Ahmed. 480, Ibraza Youssouf Marie. 482, Irshad Mohamed. 488, Laïtine Ibrahim Ahmed. 498, Nakidia Riziki. 499, Nasmi Saïd Ali. 517, Talwin Hassan Ali. 519, Yassine Abdou Ali. 521, Zaidati Abdou Lavani. 522, Abdallah Saïdou. 524, Ali Saïd Soumou. 525, Amroudine Abdallah. 530, Moularifou Saïdou Bakar. 532, Eli Assadi Boursi. 533, Faina Ali Abbas. 541, Iman Saïd Omar. Mention assez bien. 552, Naël Soudjaï. 565, Tashfia Mohamed. 573, Aïcha Abdou Hussein. 574, Anis Assisiman Blaki. 590, Abdallah El Fayez. 594, Abdelrahman Yasra. 599, Abdou Ibrahim Mari. 516, Adrash Misbahou. 519, Ahmed Abdallah. 523, Aïda Saïdali. 527, Alaoui Hassani Anwar. 630, Amina Hamidi. 632, Amin Ali Liwafa. 534, Amiria Atman. 535, Amnaël Mohamed Alaoui. 538, Anassi Ali Ahmed. 547, Anis Soumaïla. 650, Ali Ismaël. 651, Aniati Ahmadi. 652, Enrichidine Ahmed Bako. Mention assez bien.
655, Arifidine Rasmi, mention assez bien. Antuya Hussein Mahadali. 664, Ahmed Adroudine Ibrahim. 667, Aslani Seifi. 671, Asna Daniel. 674, Asiati Bakar. 685, Bouchrani Amilat Marie Jeanne. Mention bien. 688, Chambani Wafiki. Mention assez bien. 694, Shamsidine Saïd Soumaïla. 700, Dalila Mohamed. 703, Vanoun Daoud. 705, Gwamir Nassim. 708, Gouliadain Ahmed. 710, Gouria Sharifani. 714, El Harif Moussa Saïdou. 720, El Haris Ahmed Goura. 732, Fahardine Salim Hatibou. Mention bien. 736, Faïda Saïdina Oumadi. 743, Fayrouz Nakid. Mention bien. 744, Faisal Fahiz. 746, Faiza Youssouf. Mention bien. 755, Fatihati Amadi. 759, Fatima Husseini. 765, Florine Soubira. 767, Germine Bonhomme. 765, mention bien. 767, Germine Bonhomme. Toujours série A4, 771, Khadija Hassan, mention passable. 776, Aïda Keiti Aou, mention passable. 777, Aïfaou Youssouf Seydali, mention assez bien. 788, Hidaya Swadri, mention passable. 789, Hilali Ali Kassim, mention assez bien. 794, Moussamedine Benchek Ahmed, mention passable. 799, Ibrahim Ali Madjou, mention passable. 803, Ibrahim Nina, mention passable. 806, Ibraza Abdourahim, mention assez bien. 809, Idirham Youssouf, mention passable. 812, Idriss Nourdin Abdallah, mention passable. 813, Ihlam Ibrahim Soumet, mention assez bien. 818, Ilzam Moussa, mention passable. 820, Isaac Moussa, mention passable. 822, Ilham Moustapha Atman, mention passable. 823, Ilhamna Ismaël, mention passable. 824, Irma Mohamed Hussein, mention passable. 826, Irma Ahmed Hussein, mention passable. 832, Kachimine Youssouf, mention passable. 856, Kouloutoum Bagran, mention passable. 857, Roaïchi Mohamed Hussein, mention passable. 858, Roaïchi Jamalati,
mention passable. 872, Maurida Abbas, mention passable. 877, Mansoundi Amjad, mention passable. 878, Zatirou Kassim, mention passable. 889, Mohamed Malibé, mention passable. 890, Mohamed Mouhidine Ben Sultan, mention passable. 907, Mourad Rehman, mention passable. 910, Moussa Roumadi Saïd, mention passable. 914, Mousdahir Mouratila, mention passable. 915, Mzé Saïd Ali, mention passable. 928, Nadila Fayad Abdou, mention passable. 934, Naïda Kombo, mention passable. 941, Naïmati Bahidja, mention passable. 952, Nasrine Takidi Mohamed, mention passable. 953, Nasser Mohamed Bofil, mention passable. 954, Nassif Sultan, mention assez bien. 956, Nassulia Bakar, mention passable. 957, Natacha Nourdine, mention passable. 961, Nazvati Nafion Youssouf, mention assez bien. 971, Nouzoula Abdallah Ismaël, mention passable. 977, Rachad Ahmed, mention passable. 978, Rachad Mohamed Ahmed, mention passable. 979, Rachad Saïdou, mention passable. 980, Rachfa Saïdou, mention passable. 992, Andia Manansoi, Jenny Abdallah Dini, mention passable. 993, Ranassou, Nasri Salim Sidi, mention passable. 994, Raouwa Abdallah, mention passable. 999, Razanti Aboudou, mention assez bien. 1001, Rehema Fassuha, mention passable. 1009, Roaïda Ousseni, mention passable. 1011, Roaïda Hassan Bakar, mention passable. 1014, Santi Soulaïmana Abdou, mention passable. 1017, Saïd Harid, mention passable. 1024, Salama Salimina Mohamed, mention passable. 1026, Salim Mahmoud, mention assez bien. 1028, Samia Jamou Koum, mention passable. 1031, Samtou Fakiri, mention passable. 1043, Swalihi Sofwan, mention passable. 1049, Soumoudi Halidi, mention assez bien. 1051, Soifan Ousseni, mention passable. 1056, Tina Bakar, mention passable. 1057, Islam Ahmed, mention passable. 1059, Kouamoudine Ibrahim, mention passable. 1068, Inat Daniel, mention passable. 1073, Youssouf Faiza, mention passable. 1079, Zaïda Bouchouani, mention passable. 1087, Zakia Issouf, mention passable. 1088, Salfa Salim, mention assez bien. 1091, Zamil Moujitaba, mention passable. 1102, Aboubakr Mahamoud, mention passable. 1103,
Ahmed Issa, mention passable, 1104. Ahmada Abdou Ahmada, mention passable, 1108. Amjad Fahami, mention passable, 1110. Ampaïta Tashrif Marouf, mention assez bien, 1140. Fayad Barkoutine, mention passable, 1146. Ismail Ali, mention passable, 1155. Mariama Ahmada, mention passable, 1161. Mounaya Lutfi Hamada, mention assez bien, 1166. Mustafa Hadouami, mention passable, 1169. Nasrine Hadiri, mention passable, 1172. Nayam Ali Issouf, mention passable, 1185. Souniati Binti Mohamed Benali, mention passable, 1191. Zandi Ahmed Abbas, mention passable. Maintenant, série G, 1198. Benchek Abdullahi Moutoua, mention passable, 1199. Ouliamine Darous, mention passable, 1200. Chachidine Nayel Abdullah, mention passable, 1201. Tasmin Ibrahim, mention passable, 1205. Fazida Fals Abadi, mention passable, 1210. Youssouf Mahmoudou, mention passable, 1223. Samina Ibrahim Adouami, mention passable, 1233. Muhammad Ibrahim Mahmoudou, mention passable. Série C, 1238. Abakar Ahmed, mention passable, 1241. Aboubakar Moumadi Asra, mention passable, 1242. Abdelrahman Soilian, mention passable, 1243. Afratim Chamsidine Abdou, mention passable, 1244. Ahmed Afande Oussouni, mention passable, 1248. Anisha Abdelrahman, mention passable, 1249. Anas Youssouf Amir, mention passable, 1252. Bakar Nasir Bakar, mention passable, 1253. Badria Mohamed, mention passable, 1256. Chamda Daniel, mention passable, 1257. Chamila Farid, mention passable, 1260. Jarid Boussoua, mention passable, 1261. Janoub Abdourahman, mention passable, 1263. Jawad Abdullah, mention assez bien, 1264. Jaïda Abdallah, mention assez bien, 1266. Elarif Benali Saïdoun, mention passable, 1267. Eldin Sali Mahmoud, mention passable, 1268. Elhad Issa Soula Wali, mention bien, 1278. Adana Absoir Omar, mention assez bien, 1279. Afayiwa Zubair Abdou, mention très bien, 1280. Aïfa Oualifa, mention bien, 1281. Alidi Mohamed Mohaji, mention passable, 1284. Perez Binti Daoud, mention assez bien, 1285. Oumadi Ismaël, mention bien, 1286. Iliada Benali, mention passable, 1287. Issan Abakar Istiklal, mention assez bien,
1289. Isias Akili Silahi, mention assez bien. 1290. Jolie Ahmed, mention passable. 1291. Khaled Nassir Ridwan, mention assez bien. 1292. Kalatoum Moussouri, mention assez bien. 1297, Leïla 1295, Khaled Saïd Omar, mention bien. 1297, Leïla Mohamadi, mention bien. 1298, Lalasoua Fatima Aswan Moumadi, mention assez bien. 1299, Marissa Souleymana, mention assez bien. 1300, Maza Mohamed Abdou, mention assez bien. 1301, Mchami Ibrahim Saïd, mention bien. 1302, Mwanaidi Ali Amir, mention passable. 1303, Mouavam Anaoufi Abdallah, mention assez bien. 1308, Mouaouya Mounjid, Mouniat Mounjid, mention passable. 1309, Mourad Ahmed Saïd Omar Djadwa, mention passable. 1312, Nardi Mohamed El-Had, mention bien. 1313, Nasra Saïd Omar, mention bien. 1314, Nasri Laïla, mention passable. 1316, Nawar Aboubakar Afoualou, mention assez bien. 1317, Nayer Yassine Ahmed Ali, mention passable. 1319, Nishma Ousseni, mention assez bien. 1322, Oulaïda Anfal Mohamed, mention passable. 1323, Rachida Chida, mention bien. 1328, Rassoua Imina Loriana Faisal El Habib, mention passable. 1329, Rouandi Asimoudine, mention assez bien. 1333, Souaneira Victor, mention passable. 1335, Soumaya Dayani Ahmed, mention passable. 1336, Toifan Issouf, mention assez bien. 1337, Yahya Sandadi, mention passable. 1338, Yahya Wakina, mention passable. 1340, Youmna Ousseni, mention passable. 1341, Youchéa Youkina, mention passable. 1343, Zaïm Darwesh Oumadi, mention assez bien. 1347, Abdoulatif Aswar, mention passable. 1348, Aboulhad Mohamed Issouf, mention assez bien. 1349, Al-Amin Saïdou Bakar, mention bien. 1350, Al-Assadi Jamfar Saïd, mention assez bien. 1351, Anjanidine Ben Malide Abdou, mention assez bien. 1352, Ali Moussa, mention assez bien. 1353, Aliane Zarkachi, mention passable. 1354, Asmir Ben Amir, mention passable. 1356, Chouania Ali Ahmed, mention passable. 1358, El Arif Abdourahman, mention passable. 1363, Anes Swadikou,
mention assez bien. 1364, Kassimo Issouf, mention bien. 1367, Nasrine Anfakidine, mention passable. 1372, Reina Kassimou Saïd, mention passable. 1377, Youssouf Alaoui Fatima, mention assez bien. 1379, Abacha Mohamed, mention passable. 1380, Abbas Saïdou Kassim, mention passable. 1386, Aboul Haïr Saïd Ali, mention passable. 1387, Abdoul Latif Mohamed, mention passable. 1389, Abzael Abdou Ahmadi, mention passable. 1394, Amra Nourdine, mention passable. 1395, Anisha Toufaïd, mention passable. 1399, Anchidine Chamsidine, mention passable. 1402, Arkan Enzou Ali, mention passable. 1406, Baraka Mohamed Nassim, mention passable. 1408, Brahim Isiaka Abdou Islam, mention passable. 1411, Choukria Dini Ashrafi, mention passable. 1412, Choukria Mohamed Abdallah, mention passable. 1414, Daniel Abdallah Dahmia, mention passable. 1415, Daniel Abdou, mention passable. 1417, Jamili Hatim Atami Ibrahim, mention passable. 1419, Esha Abdourahman, mention passable. 1423, Elmir Zahardine, mention passable. 1424, Elamine Abdourahman. 1430, Fahmia Mahmoud Saïf, mention passable. 1432, Fauda Zirari, mention passable. 1438, Habashia Nourdine, mention passable. 1455, Kamardine Nassim, mention bien. 1456, 1459, Sohan Leïka Saïdou, mention passable. 1461, Lubna Hamid, mention passable. 1464, Mahia Sana Miftah El Haï, mention passable. 1467, Marie Issoufou, mention passable. 1468, Marina Tohalou, mention passable. 1469, Mehdi Mohamadi Ahmed, mention assez bien. 1470, Mysteria Al-Mohamed Hawabi, mention passable. 1475, Mohamed Touilou, mention passable. 1477, Moufidou Kamaldine, mention passable. 1479, Moutar Darkatoun, mention assez bien. 1480, Mouna Abbas, mention passable. 1486, Nadia Mohamed Kayabi, Nadia Mohamed Kandi, mention passable. 1488, Naïm Abdourahman Youssouf, mention passable. 1489, Naïza Ahmed, mention passable. 1492, Nasra Ahmed Ali, mention passable. 1493, Nasra Marouf, mention assez bien. 1496, Nasouria Atouman, mention passable. 1501, Nouara Youssouf Aboubakar, mention passable. 1502, Omar Abdeleman Kashfa. 1508, 1506, Ousseini Toïbou Nasser, mention assez bien. 1508, Ramouan Saïd Omar, mention passable.
1511, Reika Malika Daniel Nobaten, mention passable. 1514, Regina Mohamed, mention passable. 1517, Roxana Mohamed, mention passable. 1518, Saint Ali Daniel Nobaten, mention assez bien. 1520, Sayandi Sakani, mention passable. 1521, Sidi Aziza Mohamed, mention passable. 1524, Sidi Zahara Antridine Moussa, mention passable. 1525, Sidi Zaharati Mohamed, mention passable. 1528, Fanaya Abdou, mention passable. 1530, Ursula Bakar Chadouli, mention passable. 1531, Yusra Omar, mention passable. 1534, Zaida Ali Ahmadi, mention passable. 1536, Zorkan Kamaruddin, mention passable. 1547, Boamir Mohamed, mention passable. 1550, Fahad Ali, mention passable. 1551, Faiza Tartawi Hamza, mention passable. 1557, Fouad Fakidine, mention passable. 1562, Halilou Mouzouadi, mention passable. 1574, Moufidou Houmadi, mention passable. 1586, Rahada Abdou Mari, mention passable. Waktu kufoika de mordu ngao hangao ritsombani kuvuka harmai santri ya mtsamdu mazai hadimishi risingia harmai santri ya bandran. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Numéro 1611, El Fayavi Azilan, mention passable. 1617, Ousni Bakar, mention passable. Sohani Rosahamai A1, Soussan Kabanan. Tréguial, 1617, Ousni Bakar, mention passable. 1623, Isoudoudou Omar, mention passable. 1629, Leimouna Shaharoumani, mention passable. 1632, Mariama Al-Hadi, mention passable. 1635, Mouavu Souleymana, mention assez bien. 1637, Mouindine Benali, mention assez bien. 1643, Nasmati Nation Youssouf, mention passable. 1645, Naïmouda Atoumani, mention passable. 1649, Noufouza Benali, mention assez bien. 1661, Zeyna Ahmed, mention passable. 1674, Mahamoudou Arkan, mention passable. 1684, Aboubakar Ali, mention passable. 1685, Adam Youssouf, mention passable. 1686, Ahmed Paswani Ahmed, mention passable. 1687, Ahmed Bourhan, mention passable. 1688, Aïda Ahmed Moumadi, mention passable. 1691, Alaoui Fatima, mention passable. 1692, Alaoui Nayam, Alaoui Nayam, mention passable. 1693, Anjoura Mohamed, mention passable. 1703, Asna Nawir, mention passable. 1705, Bahati Hussein, mention passable. 1707, Boura Fayal Eddine Chamsidine. 1709, Dorandi Zaki, mention passable. 1722, Galfan Ahmed Hussein, mention passable. 1725, Halima Abdallah, mention assez bien. 1727, Hamadi Lumnati Souley, mention passable. 1729, Oumadi Wassian,
mention assez bien. 1732, Irna Moumadi Abdou, mention passable. 1735, Khaled Anjiboul, mention passable. 1745, Malide Ahmed, mention passable. 1749, Mohamed Abdourahman, mention passable. 1765, Natacha Abdou Ali, mention passable. 1767, Nazila Mohamed, mention assez bien. 1771, Mousrabi Enzou, mention passable. 1772, Wahiri Anzizi, mention passable. 1780, Rafik Boura, mention assez bien. 1781, Mlanao Jean, Rafik Mlanao Jean, mention passable. 1782, Rafouza Ben Ali, mention assez bien. 1799, Touvia Ahmed, mention passable. 1802, Zainat Abdou Saïd, mention passable. 1802, Abdul Karim Bakar, mention passable. 1824, Laïmoura Kamidou, mention passable. 1827, Mouyou Atouman, mention passable. 1830, Najima Moumedi, mention passable. 1832, Nesdine Omar, mention passable. 1835, Nawaïna Ahmed, mention assez bien. C'est là toujours à série sous centre Yamanani, c'est là une série D. 1840, Andihardine Ismaël, mention passable. le 1835, Rawaïna Ahmed, nous c'est à 4. Rawaïna Ahmed, mention assez bien. Il faut regarder ces idées, maintenant toujours, on regarde 1840. Aldehardine Ismaël, mention passable. 1843, Ambrahim Ahmed, mention passable. 1845, Ansroua Zouber, mention assez bien. 1846, Asdine Zidine Bakar, mention passable. 1848, Ayman Daniel, mention passable. 1850, Chamouine Ali Moussoulou, mention passable. 1851, Djaha Lubnan, mention assez bien. 1853, Fakri Wafiki, mention passable. 1854, Fakridine Saïd Amdi, mention passable. 1854, 1857, Sohan Halida Atouman, mention passable. 1861, Mahmoud Irsham, mention passable. 1862, Mariama Abdallah Amdi, mention assez bien. 1863, Mohamed Abdou, mention passable. 1866, Moustapha Ahimadi, mention passable. 1839, Nazmine Nafiuddin, mention passable. 1888, Hasrati Saïd. Santiria harma isu santria sima renderayo na kau ya wakati mtenda harma isu santria sima série A4 sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe les candidats dont les numéros et les noms suivent. 1897, Abakar Imran, mention passable. 1903, Adjaboudine Enzou Atouman, mention assez bien. 1906, Ahmed Nasla, mention assez bien. 1907, Ahmed Nidaï, mention passable. 1908, Aginan Kadhafi, mention passable. 1910, Anidine Nantroafi, mention passable.
1912, Amina Moudidjaï, mention assez bien. 1916, Afaoudine Moumadi, mention passable. 1917, Ali Akiba, mention passable. 1930, Bako Hasnia, mention passable. 1931, Baraka Touahi, mention passable. 1934, Ben Tchek, Arifou Atouman, mention assez bien. 1937, Cheikh Touahi, mention assez bien. 1938, Congo Rohamania Soudoudan, mention passable. 1939, Daimina Dounouraï, mention passable. 1942, Daniel Rania, mention passable. 1943, Darouzi Anik, mention assez bien. 1958, Farsia Moumadi, mention passable. 1982, Kalma Moudalifa, mention assez bien. 1991, Maïdan Ahamadi, mention passable. 1995, Manahadima Ibrahim Abdou, mention assez bien. 2003, Naesh Takidine, mention passable. 2009, Nourania Andinan Atouman, mention passable. 2025, Rosmina Soumaïla, mention passable. 2026, Roukaya Souleymana, mention passable. 2029, Sandia Bakar, mention assez bien. 2033, Salami Mohamed, mention assez bien. 2037, Somadia Gamfar, mention passable. 2041, Soufatia Mahamoud, mention passable. 2042, Tissianti Abdallah, mention assez bien. 2053, Zen Janil Kassim, mention passable. 2069, Faïda Abdou, mention passable. 2070, Farsha Fardou, mention assez bien. 2077, Halimati Sandia Benti Eldin, mention passable. 2087, Menzati Solihi, mention assez bien. 2119, Sondia Fordila, mention passable. 2122, Zali Nafiha, mention passable. 2125, Ahmadi Naïla, Morgame Serité, Arweston Triasima. Serité, Arweston Triasima. 2125, Ahmadi Naïla, mention passable. 2126, Al-Fadil Kassim, mention passable. 2127, Andriani Rinsoua El Swadhi Youssouf, mention assez bien. 2129, Ayman Kombo, mention passable. 2130, Daniel Sedomar, mention passable. 2132, Fahad Chamouine, mention bien. 2133, Hishmati Mouhamadi, mention passable. 2136, Majid Misbahou, mention passable. 2139, Naïla Moussali, mention assez bien. 2142, Rahia Somadou, mention passable. 2143, Rifda Omar Youssouf, mention passable. 2144, Saddam Hussein, mention passable. 2151, Zarkawi Milfadi, mention passable. 2164, Samiati Syrienne, mention passable.
Sous-centre ya Sima Mazai ihatimishiha i premier group jogia harmai centre ya bandari ate centre ya Sima na mkimba pamoja na wasi ile za Singia harmai centre ya Uvanga. Radi harmai centre ya Uvanga À l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats dont les numéros et les noms suivent. 2173, Abdou Chadouli, mention passable. 2187, Aboubakar Mohamed, mention passable. 2196, Ahmed Sonda, mention passable. 2209, Amoustamirou Ahmadi, mention passable. 2212, Andaïta Ali, mention assez bien. 2221, Aliane Djamaldine, mention passable. 2227, Antofoudine Faya, mention passable. 2231, Aziza Al-Hadir, mention passable. 2235, Arkam Mohamed Assiandi, mention passable. 2240, Asnaou Amdi, mention passable. 2245, Ayad Ahmed, mention passable. 2253, Baraka Ali Saïd, mention passable. 2302, Fardi Ali, mention passable. 2303, Farel Zaidan, mention passable. 2347, Irham Ali, mention passable. 2348, Isdine Mohamed, mention passable. 2372, Manfou Ali Hadir, mention passable. 2383, Mohamed Abdoulatif Ibrahim Roukia, mention assez bien. 2385, Mohamed Ahmed, mention assez bien. 2400, Mourdaz Darkawi, mention passable. 2409, Najwa Youssouf, mention passable. 2412, Neila Ali Salim, mention passable. 2421, Nasser Feifan, mention passable. 2423, Nassima Bastouane, mention passable. 2425, Natacha Bastouane, mention passable. 2434, Nisma Saïd Abassi, mention passable. 2436, Nourtasmine Kassim, mention passable. 2455, Ramzati Ali Salim, mention passable. 2464, Roaina Hassan, mention assez bien. 2485, Sidi Mohamed, mention assez bien. 2486, Fabouri Djihadi, mention assez bien. 2489, Sofiane Aoudi, mention passable. 2495, Sonadi Bakar, mention passable. 2513, Torfia Abdoulaye, mention passable. 2519, Youmna Mounir Ben Youssouf, mention passable. 2520, Yousra Mounir, mention passable. 2522, Youssouf Mazlen, mention passable. 1531, Zaidati Zaidan, mention passable. 2538, Zawadi Yiskar, mention passable. 2546, Abdelrahman Alaoui, mention passable. 2558, Anida Atrossi, mention passable. 2565, Aziza Ali, mention assez bien. 2566, Asparati Afan, mention passable. 2570, Shadia Mouline, mention assez bien. 2571, Chadio Moussouri, mention assez bien. 2576, Daoudou Hadi, mention passable. 2580,
2580, El Haddad Kassim, mention assez bien. 2590, Hadjiroa Kibala, mention assez bien. 2595, Ibrahim Moumadi, mention passable. 2608, Leïna Chamsidine, mention passable. 2625, Rakibou Navar, mention passable. 2641, Wijda Shorkan, mention assez bien. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. Vous regardez ma série de Somani, ça centre à Yovanga. 2651, Abdel Nasser Moumadi, mention passable, série D, qui a gagné là. 2652, Abdulhak Amoudou Asnadi, mention passable. 2655, Ahmada Nasrati, mention passable. 2658, Antoïla Ben Ouidad, mention passable. 2659, Aïdan Mohamed, mention passable. 2664, Diahmada Abdourahman, mention passable. 2665, Sharafaïl Andili, mention passable. 2677, Farsia Djafar, mention passable. 2687, Isiaka Youssouf, mention passable. 2706, Nourhadine Ahmadi, mention passable. 2715, Siti Fatima Binti Saïd, mention assez bien. 2716, Siti Hadija Abdou Sharif, mention passable. 2726, Yasser Faidine, mention passable. 2730, Ahmed Ali Mouhirou, mention passable. 2733, Abdou Dayan Saïdou, mention passable. 2741, Choukoura Binti Massoudi, mention passable. 2742, Daoud Ahmed. Toujours à centre au Vanga. 2744, Doulkamil Mohamed. Doulkamal Mohamed, mention assez bien. 2745, Elisa Daniel, mention passable. 2747, Fauza Ahmed, mention passable. 2749, Hadaïla Toliha Rijali, mention passable. Et 2765, Wahadi Abdallah, mention passable. watukufu sarila wa arme centre ya Uvanga abasamani jumuisha mamana warambi warambi kuna masala mwe centre sirina sirina mamana warambi masala mwe centre ya ngabani baadaye watukufu shamba kama tikia hapo direct kama mshamba bakela kile ile ngoma kwa shamba hapa mungakati mara kama dada wasi anjuri msilai kwa utambeni zote mama kima la burhani kutunga mbali rangi mala burhani na wali kama shijongia harma isu santri ya Hewara oran ale duarishia basi tuambesa kama de harma seri ya aka harma seri ya ayun ce centre de Louara. Ce centre de Louara. Ce centre de Louara. Série A1. « 2779, Aboubakar Moussa, mention passable. 2810, Asma Oumati Saïd, mention passable. 2818, Aïdati Youssouf, mention passable. 2822, Ibinti Ali, mention passable. 2829, Tapardine Ahmed, mention passable. 2830, Dania Ahmadi, mention passable.
2841, Jafar Alaouia, mention passable. 2852, Fahmia Daoud, mention assez bien. 2896, Ibrahim Zaïd Atman, mention assez bien. 2897, Iftarou Saïd Moumadi, mention assez bien. 2902, Catherine Ahmed, mention passable. 2905, Ibala Sulaimana, mention passable. 2909, Laïza Youssouf, mention assez bien. 2910, 2911, Lydia Abou, mention passable. 2912, Lisa Bakar, mention passable. 2915, Maolida Issouf, mention passable. 2916, Marie Atman, mention passable. 3006, Salim Oumadi Rita, mention assez bien. 3007, Salkoun Isiaka, mention passable. 3016, Sofina Bakar, mention passable. 3021, Tania Ardine, mention passable. 3023, Tidara Azial, mention passable. 3057, Arriva Larif, mention passable. 3068, Idrissati Soumaïla, mention passable. 3083, Ouanti Mirahan, mention passable. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3091, nous sommes série A4. 3091, Abbas Soumaïla, mention passable. 3092, Abdallah Abdou, mention assez bien. 3093, Abdallah Hassan, mention assez bien. 3100, Abdoulaye Osmine, mention passable. 3110, Ahmed Sulaimana, mention assez bien. 3134, Amfouati Jamil, mention assez bien. 3136, Anim Kassim, mention passable. 3140, Ali Salim Fatima, mention passable. 3176, Asadilaï Atman, mention passable. 3183, Baraka Abou Karim, mention passable. 3190, Jahassou Abirou, mention passable. 3195, Cheikh Atman, mention passable. 3200, Taïsan Chapouane, mention passable. 3201, Daniel Faïdou, mention passable. 3204, Tassini Chapouane, mention passable. 3213, Jadida Bakar, mention passable. 3217, Jalaldine Ansoya, mention passable. 3224, Jima Sulaimana, mention passable. 3228, Echati Abdillahi Moussa, mention passable. 3231, Elabib Nasir, mention passable. 3239, Al-Koudi Atman, mention assez bien. 3254, Fayouzan Ahmadi, mention assez bien. 3259, Faiza Ahmadi, mention passable. 3264, Fagiati Hamouza, mention assez bien. 3266, Fania Saïdou Chibako, mention passable. 3278, Fatia Atman, mention passable. 3313, Anem Abdoubakar, mention assez bien. 3314, Awadi Suleimana, mention passable. 3335, Ouzemati Aboubakar, mention passable. 3349, Ina Abdallah, mention passable. 3394, Marijane
Afroudine, mention assez bien, 3413. Moufnati Abdou Alidi, mention passable, 3414. Moïdine Ali, mention passable, 3415. Moïdine Assi Moïdine Achat, mention passable, 3422. Mounia Hassan, mention passable, 3447. Nafida Miftarou, mention assez bien, 3449. Naïda Seydali, mention passable, 3450. Naïda Ahmed, mention passable, 3451. Naïma Batran, mention passable, 3486. Moussoua Mohamed, mention passable, 3489. Omar Ambune, mention passable, 3500. Rajma Ahmadi, mention passable, 3507. Rahania Atman, mention assez bien, 3511. Raïssa Soumeila, mention passable, 3514. Ramna Zaïdan, mention passable, 3521. Razamdine Malibé, mention passable, 3537. Waïda Antoy, mention passable, 3538. Oufouadi Atman, mention passable, 3739. Rukaya Atman, mention passable, 3747. Sahab Youssouf Koumadi, mention assez bien, 3549. Saïd Ali Mohamadi, mention passable, 3557. Saïnata Majid, mention passable, 3561. Salima Aziar, mention passable, 3568. Sania Ahmed Hussein, mention passable, 3579. Sidi Zaharia Binti Mohamed, mention assez bien, 3586. Swaouna Mohamed, mention passable, 3789. Soujaï El Fassoul Ben Souleymana Soujaï, mention assez bien, 3600. Tashrifa Oumadi, mention passable, 3626. Mustafa Ahmed Hassan, mention passable, 3627. Safati Ibrahim, mention assez bien, 3640. Samati Hussein, mention passable, 3644. Zarina Mahmoud, mention assez bien, 3648. Ziadati Alim, mention passable, 3653. Ahmed Atman, mention passable, 3657. Ali Azamdine, mention passable, 3660. Amina Issouf, mention assez bien, 3673. Faïna Ahmadi, mention passable, 3677. Bayala Haribou Abdou, mention passable, 3683. Hidaya Kwalifou, mention passable, 3687. Ibrahim Azidine, mention assez bien, 3692. Laraba Ali, mention assez bien, 3716. Swabaha Isiaka, mention passable, 3717. Souleymana Halidiwana, mention passable, 3720. Ouswa Ahmed, mention passable, 3722. Zainati Abdoumaki, mention assez bien, 3723. Zalia Abdou, mention passable. Maintenant, série D, 3743. Asmaou Aïdine, mention passable, 3760. Idan de Midan, mention passable, 3767. Faïnou Andili, mention passable, 3780. Alidi Amirdine Soumaya, mention passable, 3781. Alidi Amirdine Soumaya, mention
passable. 3782 Halilou Nourdine, mention passable. 3795 Mohamed Abman, mention passable. 3801 Moussa Ben Abou Moussa, mention assez bien. 3823 Saïda Abdou, mention assez bien. 3851 Kassam Darani, mention passable. Et 3853 Liwaïla Amdou Ibnou Amdi, mention passable. Tofauti mbele upande wa siri ya duara ya duara mbele ngao tuchomwambiani kwamba ile ikadi harma isusansi ya duara bani kusaidia harma isusansi ya lumoni redadunge wa kauli wangia harma ya grupu isusansi na wasiri tuandisa di harma seri ya ayuni di centre ya domoni de ka talati na wasi ya ko bade ya uran ata directamente uran bana sa arar direct baraka sa uran bade da direct jogue dar no centre ya domoni sont déclarés définitivement admis à l'issue des épreuves du premier groupe. Les candidats dont les numéros et les noms suivent. Sous centre de Domoni, série A1. Numéro 4222, Abidal Mourdine Rastani, mention passable. 4227, Ahmed Mohamed Ahmed, mention assez bien. 4230, Ali Saïd Mwana Maoulida, mention passable. 4242, Anfaïna Moumadi, mention passable. 4251, Ansfia Mohamed, mention passable. 4254, Anwani Mahmoud, mention passable. 4255, Aïnou Abdou Ben Doni, mention passable. 4267, Baraka Atman Soula, mention passable. 4274, Ben Amel Mourdawi Saïdou, mention passable. 4304, Doulkif Salim Abdou, mention passable. 4317, El Yasri El Halid, mention assez bien. 4318, Elina Ali, mention passable. 4337, Fania Sharafoudine, mention passable. 4345, Fayel Arifdine, mention passable. 4348, Habiba Mohamed Malide, mention passable. 4357, Heldine Daniel, mention passable. 4360, Halima Ahmada, mention passable. 4361, Halima Atouman Karib, mention passable. 4381, Imouna Issouf, mention passable. 4392, Karim Zarkawi Kamidouane, mention passable. 4333, Kassima Abdallah Toanidine, mention passable. 4417, Mohamed Issouf, mention assez bien. 4418, Mounida Ahmed, mention passable. 4430, Nadia Ahmadi, mention passable. 4439, Nafoudine Salim Ahmed, mention passable. 4449, Nassadia Houmadi, mention assez bien. 4454, Nassir Mohamed, mention passable. 4457,
4467 Sohani, 4467 Moutaïna Saïd Ali, mention passable. 4470 Ourouati Mohamed, mention passable. 4471 Ozardine El Fakir, mention assez bien. 4476 Ousseini Samroa, mention passable. 4482 Rajima Abdoubakar, mention assez bien. 4484 Rafkaïn Ahmed, mention passable. 4516 Samnasline Saïdou, mention passable. 4518 Sarah El Kaboul Rafion Benali, mention passable. 4519 Sehem Laïbi Ali Amri El Yamani, mention passable. 4522 Sidi Fahania Saïd Ali Bakar, mention passable. 4523 Sodanti Zaki, mention passable. 4525 Soldan Faïka, mention passable. 4526 Solanti Surtout Soula, mention passable. 4531 Taoubin Ahmed, mention passable. 4532 Taïsan Elamidine Ahmed, mention passable. 4535 Doukaïn Doulkifli, mention assez bien. 4541 Warda Alimoudine Mohamed, mention passable. 4542 Warkat Nawar, mention passable. 4543 Wema Abdallah. 4557 Zakia Ahmad Dimajani, mention assez bien. 4569 Ayadi Mohamed Saïd, mention passable. 4608 Abdou Ahmed, mention passable. 4625 Azlen Ahmed Moumadi, mention passable. 4632 Echa Ridouane Mikdabi, mention passable. 4639 Adidia Mohamed Ahmed, mention assez bien. 4653 Malidé Naïma, mention passable. 4659 Neymar Mohamed Swali, mention passable. 4660 Nasman Iwani, mention assez bien. 4666 Nourlaïn Iwani, mention passable. 4687 Sidi Nastasia Darous, mention assez bien. 4689 Tarek El Aziz Abdoubala, mention passable. 4698 El Had Rastani Adan, mention passable. 4703 Hassan Ahmed Nadra, mention assez bien. 4721 Yasser Issouf Atouman, mention passable. 4723 Zamidou Larif, mention passable. 4724 Abdelman Shakir Ibon, mention assez bien. D'abord, il y a des hostilités qui a demandé de l'Union au Kaboun. 4725 Abdallah Rahman, mention passable. 4726 Abdourahman Waladi, mention passable. Abdou Kader Daniel, mention passable. 4727 Abdou Kader Daniel, mention passable. 4728 Adjira Sofawi Ben Oumine, mention passable. 4729 Agram Saïdou Youssouf, mention passable. 4730 Alaoui Chahinez, mention passable. 4731 Amir Naïsam, mention assez bien. 4733 Aïchati Saïd Dahar, mention passable. 4734 Antoine Bakar, mention passable.
4735, Arham Saïd Ali Shayhan, mention bien. 4736, Asmaou Mohamadi Hussein, mention passable. 4737, Atman Mohamed Aïna, mention passable. 4738, Bachir Assassoudine, mention assez bien. 4739, Bahaki Rakibou Ali, mention passable. 4741, Bouchoura Saïd Ali Abdallah, mention assez bien. 4742, Shadia Kamas Abdourahim, mention assez bien. 4743, Shaharman Mohamed, mention passable. 4744, Charline Mohamed, mention passable. 4745, Cheikh Omar Elna, Cheikh Omar Elna, mention assez bien. 4748, Dalila Enarif, mention passable. 4780, 4748, Linouraïn Ismaïla Chabran, mention assez bien. 4749, Djanfar Mohamed Cheima, mention assez bien. 4750, Jailan Ismaïla Jailani, mention passable. 4751, Jamal Mahadi Saïd, mention assez bien. 4752, Elan Rifou Ahmed Ismaïla, mention passable. 4758, Faki Abdallah Kali, mention assez bien. 4759, Farid Bakwan Liane, mention assez bien. 4764, Timida Shaharwan Boumadi, mention passable. 4765, Boumadi Nachida. 4770, Iklama Nourdine, mention assez bien. 4771, Ikramedine Abdou, mention passable. 4772, Ismaël Ibrahim, mention passable. 4713, Karim Ahmed Mouadi, mention passable. 4775, Kouldoum Ahmed, mention passable. 4780, Mariama Maimouna Chipenda, mention bien. 4781, Marianne Atoumani, Marina Atoumani, mention passable. 4782, Mathias Antoine Moumadi, mention passable. 4784, Mohamed Abdoubakar Saïdali, mention bien. 4785, Mohamed Rachid, mention passable. 4786, Mohamed Zaidan Moussa, mention passable. 4787, Mouyad Haïdar Badrou, mention passable. 4788, Muslim Jamil Chani, mention passable. 4790, Moustali Risma, mention passable. 4791, Moussaoui Jamal Edine, mention passable. 4797, Nasruddin Arani Ram, Nasruddin Aram Ram, mention assez bien. 4798, Nasruddin Mohamed Wanaï, mention passable. 4799, Nayem Yassien Ahmed, mention passable. 4803, Moussoua Aram Ram, mention passable. 4804, Anouane Mansoab Aboubakar, mention passable. 4807, Ounia Binti Ali Haouzou, mention passable. 4809, Raïcha Bouchoura Ali, mention assez bien. 4810, Risna Ahmed Omar. 4811, Rajabou Mahmoud, mention passable. 4815, Saïd Hassan, mention passable. 4818, Sadrou Mohamed Wikaya, mention assez bien. 4820, Swahihou Mahmoud, mention passable.
4824, Soumaya Latif Mouladi, mention passable. 4825, Suret Richard, mention assez bien. 4826, Takfa Mahmoud, mention passable. 4827, Toibati Hussein, mention passable. 4828, Toibou Kamil, Firdausi, mention assez bien. 4829, Yakoubou Jafar, mention passable. Mention passable. 4833, Leila Halidi Ali, mention passable. 4837, Ahmad Somadoun, mention passable. 4848, Lutfia Ali Moudine, mention passable. 4851, Mounaïda. Directement, tout le monde se sent il y a one. Ça va se donner ce centre de Sénégal. Bani rejelia di harmoni su santri ya Sembehu ikao jona wo wangiao au jokia wo ikawa mbadi wangia harma libakia la wakati ule harma mdabshashe tujabunge ya Sembehu harma su santri ya Sembehu série A1 premier groupe 4859 Abdou Anafi Maïna, mention passable. 4060, Ahmed Salim Ryan, mention passable. 4861, Afan Aksami, assez bien, mention assez bien. 4863, Arifati Latifou Malide, mention passable. 4871, Ben Ali Ben Rohaman Omar, mention passable. 4872, Chardouli Moura, mention assez bien. 4875, Daoulati Youssouf, mention passable. 4878, Janim Iswam Toha, mention passable. 4879, El Arif Laïdine, mention passable. 4880, Faïmina Omar, mention passable. 4882, Fazna Zakaria, mention assez bien. 4889, Ishma Abdou, mention passable. 4891, Irham Omar, mention passable. 4893, Islamoudine Mohamed, mention passable. 4894, Kamitoine Binti Kassim, mention passable. 4900, Maïcha Habibou, mention passable. 4909, Oukaya Soulira, mention passable. 4901, Salama Oumati, mention passable. 4912, Sidi Faïda Mohamed, mention passable. 4916, Taïsir Ahmed, mention passable. 4918, Aïda Zaïdou, mention passable. 4925, Mahmoud Koura, mention passable. 4926, Mounaïdjati Mouhamadi, mention passable. 4938, Abdou Fahari, mention passable. 4939, Afiati Boura, mention assez bien. 4941, Aïkama Faïdine, mention passable. 4944, Abdillah Youssoufou, mention passable. 4945, Amidati Abdou, mention passable. 4947, Amina Toufaïl, mention assez bien. 4948, Aminata Isiaka Atouman, mention passable. 4951, Abdouroaouf Aliwafa, mention passable. 4953, Andomati Saïndou, mention passable. 4958, Ali Abdallah Ben Ali, mention passable. 4963, Ariati David Hami, mention passable. 4966, Asufati Abidou, mention passable. 4967, Antoufia Ahmed Oumadi, mention assez bien. 4968, Antoufia Ali Mohaji, mention passable. 4969, Antuwati Benali, mention passable. 4970, Aïnia Kadim, mention assez bien. 4972, Asma Soumaïla, mention passable. 4973, Asmida Ahmada
Atibou, mention passable. 49,75. Hassan Moussamba, mention assez bien. 49,79. Bakar Jipenda Oumaïri, mention passable. 49,80. Bakar Salim, mention passable. 49,81. Bakar Swadibat, mention passable. 49,85. Baïnaïcha Mohamed, mention passable. Toujours c'était des armes, à 4 ans. 49,87. Shamsia Makar, mention passable. 49,90. Dalila Oumadi, mention passable. 49,91. Jamaouia Ibrahim, mention assez bien. 49,93. Daïga Mohamed, mention passable. 49,94. Farna Mohamed, mention passable. 49,99. Jamila Atouman, mention passable. 50,01. Jamila Saïdou Salim, passable. 50,04. El Fazar Oumadi, mention passable. 50,05. El Farouk Atmani, mention assez bien. 50,06. El Karim Ahmed, mention passable. 50,10. Faïda Hassan Abdallah, mention passable. 50,12. Faïzaldine Abdou, mention passable. 50,13. Falida Inoussa Sidi, mention assez bien. 50,24. Fayed Aboubakar Mohamed, mention passable. 50,26. Fazouldine Darwesh, mention passable. 50,27. Adiouami Bakar, mention passable. 50,38. Oussami Mohamed, mention passable. 50,40. Ouzaïnia Soumaïla Abdou, mention passable. 50,41. Ouzaïmata Ahmadi Hassani, mention passable. 50,42. Ibrahim Alaoui Sharif, mention passable. 50,44. Ibrahim Zamzam, mention passable. 50,46. Iswa Mahmoudou, mention passable. 50,47. Jean Zargan Jafar, mention assez bien. Toujours c'est Agati 161. 50-50, Kazmir Ali Omar, mention passable. 50-53, Kelbi Chef Saïd Ali, mention assez bien. 50-55, Laïda Navirou, mention assez bien. 50-56, Laïkati Hamidouna, mention passable. 50-57, Latifa Moussa, mention passable. 50-60, Loubna Izoudine, mention passable. 50-61, Loubna Mourdi, mention passable. 50-65, Maouida Salim Hassani, mention passable. 50-66, Mohamed Absouar, mention passable. 50-75, Moussilmati Ahmed, mention passable. 50-80, Nafiou Atmani, mention passable. 50-81, Naïla Mohamed, mention assez bien. 50-82, Naïma Mohamed Daoud, mention passable. 50-83, Naïma Mohamadi Swadri, mention assez bien. 50-85, Nasma Moussa Hafari, mention assez bien. 50-86, Nasra Saïd Majani, mention passable. 50-89, Naïna Azman, mention assez bien. 50-91, Nemati Ahmed, mention passable. 50-94, Warda Abdou Mad, mention passable. 50-97, Rashma Abdillahi, mention passable. 50-06, Roseline Bapir, mention passable. 50-08, Saïd El Najari, mention passable. 51-12, Salim Shaharani, mention passable. Centre Julian Sembéou, c'est à 4. 51-19, Sondia Issou Batman, mention assez bien. 51-20, Sondati Amir, mention assez bien. 51-21, Soumira Swadri, mention passable. 51-24,
Tawama Abdou, mention assez bien. 51-30. Tawa Wardine, mention assez bien. 51-37. Zarkash Mustafa, mention passable. 51-53. Zamir Mohamed, mention passable. 51-54. Zainabou Aziar, mention assez bien. 51-56. Ahmadi Darfan, mention assez bien. 51-58. Aïcha Ali Ahmed, mention passable. Somahan, 51-56. Ahmadi Darfan, Amoria, Arme Sérité. Toujours 51-58. Aïcha Ali Ahmed, mention passable. 51-59. Aïcha Hassan Ali, mention passable. 51-60. Aïcha Tou Hassan, mention passable. 51-61. Anki Maldine Alian, mention assez bien. 51-62. Ali Ahmed Ali Hussein, mention passable. 51-63. Ali Mounisiaka, mention passable. 51-64. Arifa Badawi, mention passable. 51-65. Asumatu Miftaou, mention passable. 51-66. Ushurati Dainan, mention passable. 51-67. Jauharia Binti Daoud Atman, mention passable. 51-68. Jailan Hassan, mention assez bien. 51-69. El Haj Ali Hadir, mention passable. 51-70. El Habib Kassim, mention assez bien. Jurar Maï, série de 60 ya Zembéu. 51-71. Fahima Hassan Ahmadi, mention assez bien. 51-73. Faïka Ben Abdou, passable, mention passable. 51-74. Fatimati Ali, mention assez bien. 51-75. Faïla Salim Mohamed, mention passable. 51-76. Faïzad Haribou Abdou Djaye, mention passable. 51-77. Haddad Ben Soula Ahmed, mention passable. 51-78. Alifia Saïd Ahmadi, mention assez bien. 51-79. Hawardine Mohamed, mention passable. 51-81. Hanima Soumaïla, mention assez bien. 51-82. Hussein Farki Oumadi, mention passable. 51-83. Irshad Ibrahim, mention assez bien. 51-84. Kasmi Kassim Abdallah, mention passable. 51-85. Koultoum Miran, mention passable. 51-86. Ouraichi Maïchib, mention passable. 51-87. Maïsoun Belamed, mention assez bien. 51-88. Maurida Abdou Alaoui, mention passable. 51-89. Marie Mohamed Ahmed, mention assez bien. 51-90. Maïlati Amir, mention passable. 51-91. Mohamed Iliati, mention assez bien. 51-92. Mohamadi Abdou, mention passable. 51-92. Mohamadi Abdou, mention passable. 51-93. Mouaïmine Moudassi, mention assez bien. 51-94. Mustafa Ahmadi, mention passable. 51-95. Naïzam Zarifou, mention passable. Toujours dans le 61e série B. 51-96. Nakimdin Ali, mention passable. 51-97. Nasmi Atman Hassan, mention assez bien. 51-98. Naswa Doularifi, mention assez bien. 51-99. Nasserdi Mohamadi Swadri, mention passable. 52-00. Nasruddin Nafiou Chadwili, mention assez bien. 52-02. Risham Ridwan Ali, mention assez bien. 52-03. Routouba Bakar Abdallah, mention passable.
5204, Rousouna Mohamadi, mention passable. 5205, Saddam Hassan, mention assez bien. 5206, Saïd Faïdine, mention passable. 5207, Saïd Samianti, mention assez bien. 5208, Saïdou Ahmadi, mention assez bien. 5209, Saïdou Ahmed, mention passable. 5210, Saoulidine Nawari, mention passable. 5212, Tijarati Majidi Saïdou, mention assez bien. 5213, Yumna Insa Soula, mention passable. 5214, Zaïdati Mohamed, mention assez bien. 5215, Zainabou Mohamed Salim, mention assez bien. 5216, Abdul Karim Tobran, mention passable. 5217, Anil Sofoidine, mention passable. 5220, Shahir Mohamed, mention passable. 5224, Ibrahim Darwesh, mention passable. Joular Maï, premier groupe, 63 Sérité. 52 27, Mohamadi Abdou, mention passable. 52 29, Nawiruddin Ahmadi, mention passable. 52 30, Nassif Abda, mention passable. 52 31, Naïssa Ahmadi et 52 35, Zaïdati Abdou, mention passable. Ikaw ang badimur ngau hangau harmonisu bawan bawa mbali zezimetiar liban ritomwambia nitubuka ile de susantri ya tsembeu yakabali aborto jardumei susantri ya wani jordume wa ikao diwalia harma dibagia la tumeangalia kwamba alikuwa centre ya wani wakatuna tukufundishani msikie mbali na wasi centre ya wani kasumbali wani sont déclarés définitivement admis à Badamach. Les candidats ont des numéros. Numéro 3871. Mention passable. 3881. Al-Babi Koussouri Hussein. Mention passable. Niseri Pahin. 3889, Doul Jamal Nabif, mention passable. 3890, Jamilan Mamboudi, mention passable. 3891, Jasmine Dairina, mention passable. 3919, Dadaïha Souleymana, mention passable. 3926, Matulaba Taoudine, mention passable. 3930, Ayad Andi Mohamed, mention passable. 3943, Nasra Andi Tawilou, mention passable. 3952, Honorati Abdallah, mention passable. 3955, Rakshina Sendou, mention assez bien. 3959, Salim Abdallah, mention passable. 3972, Zidane Mchida Ibrahim, mention passable. 3973, Abal Hassan Ismaïla, mention passable. 3976, Ahmadi Fazianti, mention passable. 3983, Al-Fajati Ali Abdou, mention passable. 3985, Aïcha Soumaïla Souf, mention passable. 3992, Benali Benalawi Haïlvina, mention passable.
39,97, Fayel Mohamed Ahmed, pension passable. 40,06, Halila Dahiloun, mention passable. 40,11, Roumadi Fakiri, mention passable. 40,11, Roumadi Fakiri, mention passable. 40,15, Kalina El Kadi, mention assez bien. 40,18, Ladandi Ashrafi Roumadi, mention passable. 40,19, 40,19, Maïdjati Mahmoud, mention assez bien, série A inclus. 40,20, Maïssa Abdou Soufi, mention passable. 40,21, Magdati Ali Saïd, mention passable. 40,23, Masnaïna Mouchidi, mention assez bien. 40,25, Mohamed Malide, mention passable. 40,26, Mounaya Hassan, mention assez bien. 40,27, Naïma Anridine, mention passable. 40,28, Naïmouna Soufan, mention passable. 40,29, Nasra Abtouali, mention assez bien. 40,31, Omar Hicham, mention passable. 40,35, Rasmina Ali Kassim, mention passable. 40,44, Samina Hadari, mention passable. 40,45, Sidi Fania Swadri, mention passable. 40,60, Ali Adawi Abdou, mention passable. 40,66, Asfaudine Ountoufi, mention assez bien. 40,67, Bachireddine Burhan, mention passable. 40,79, Faiz Abou Ahmed, mention passable. 40,80, Faïniat Faïdouane Mouadji, mention passable. 40,82, Oufrania Oufran Abdallah, mention assez bien. 41,30, Mayada Karim, mention passable. 41,36, Nadimat Isiaka Bakar, mention assez bien. 41,50, Adam Mohamed Roumadi, mention passable d'une série D. 41,59, El Fayad Anliban, mention passable. 41,67, Michami Ahmed Issouf, mention passable, toujours série D. Numéro 41,69, Iskam Souleymana, mention passable. 41,76, Naïma Ali Ahmed, mention passable. 41,78, Saïd Farda, mention passable, toujours série D. 41,82, Abdul Kassim Atman, mention passable. 41,85, Anias Nassif Edine, mention passable. 41,89, Binti Elfas Mariama, mention passable. 41,92, Fahadine Binti Hananina, mention passable, toujours série D. 41,94, Faïma Isaka Darmina, mention passable. 41,98, Hakim Ali Mohamed, mention assez bien. 41,99, Halim Swafadina, mention passable. 4,200, Hadwa Binti Salim, mention passable, toujours série D. 42,01, Intisam Mahmoud Soifidina, mention passable. 42,02, Khalil Abdou Jaha, mention assez bien, toujours série D. 42,10, Salwa Binti Salim, mention passable.
Aganir tujar dunge di harmai susantriawani kau tujuru di harma di baki alahana Wezi wasikilizaji watukufu, jiunge ya harwa isantri ya Mutsamudu isu santri ya Uwani. Wani ni watu wa mani. Wani ni watu wa mani ni wafuzu inakiana handa hari wa isu santri ya Uwani. Watu wa mani ndio wasomani ni watu wa mani wafuzu inakiana handa hari wa isu santri ya Uwani. Série A1. Le numéro 5236, Abdallah Mohamed Kamil, mention assez bien. Le numéro 5239, Ahmed Maïmoun, assez bien. 5240, Aymar Abdul Kader, mention passable. 5241, Amadou Kayoum El Amin, mention assez bien. 52-42, Abdul Had El Farouk, mention assez bien. 52-43, le numéro 52-43, Abdul Kayoum El Amin, mention passable. Le numéro 52-44, Anadla Ibrahim, mention passable. Le 52-45, Andizati Anliani, mention passable. 52-46, Enfouata Amadi Aboubakar, mention passable. Le numéro 52-51, Ansfia Mohamed, mention passable. Le numéro 52-53, Ayash Faïdine, mention passable. 52-56, Charluilati Ben Omar, mention passable. 52-74, Faël Sharafoudine, mention passable. 52-75, Fazanti Sifali, mention passable. 52-76, Fazali Aouladi, mention passable. 52-81, Haladi Chouadri, mention passable. 52-83, Hassina Amadi, mention passable. 52-86, Hilma Ali Wacheni, mention passable. 52-87, Hilma Ibrahim, mention passable. 52-92, Ilka Hajiboudine, mention assez bien. 52-93, Isawa Ahmed, mention assez bien. 52-94, Joséline Moustapha, mention passable. 52-97, Karima Lahaji, mention passable. Toujours Rale Harwe Susantu Yawani, Harwe Iseri A1. Rana 52-99, Kaila Hussein, mention passable. 53-14, Nawipa Jalaluddin, mention passable. 53-17, Navida Abdallah, mention passable. 53-18, Naïmina Swadihi, mention passable. 53-22, Nasri
Noureddin, mention passable. 5326 Niasini Ousseni, mention passable. 5327 Othman Amadi, mention passable.